matabok ta pakadto sa tagipuso niya. Charing. Sa may gaso-aso. Para sa babaw. Nan. So di na subong makadto. You'll cross through this bridge. Welcome to Sitio Adyang. Slowly, my friend. Ayaw uyuga. Risa na ohols. Para guys, oh. Matabok ta. Pakadto sa tagipuso niya. Charing. Matabok ta pakadto sa heart niya, guys. Charing bridge. Ito damo sa mga pa picture. Ingagaw, tas samtang wala pa nagaulan. Ay! Hanging bridge. Hello ko na, mi. Arita guys. Nari guys, so pamatiin nyo lang balanghon isang tubig. I need to conquer my fear. Fear of heights. This time. Ah, tulbaan ko. Hello, kanami. Ay! Hello, kanami. Perfect. Oh, diba? Ara na ulan. Balik? Ha? Ano ka? Balik ka? Balik ka kaya ulan na. Mulang ni siya. Or na ka video na ta kaya ulan na. Basta lang kwan. Adan vlog. Ay! Balik na kita ya. Ay, mama. Uy, kasaut-saut. Oh, okay. Balik na ta. Ay, harap pagin ta. Pagin na wala. Bye. Uy, ano ginagyan ta guys, oh. Kululbaan. Kasi ito kataas. Pero kakuan ka worst at feeling ko. Okay. Balik na ta. Okay na to. Okay na ni. Tama na. Galingin ang ulo ko. Okay. That's it everyone. Bye.